রেল কর্মচারী ট্রেড ইউনিয়নের মান্যতা ভোটের প্রচারে মালদায় এলেন এনএফ রেলওয়ে মজদুর ইউনিয়ন পিএনও এর সাধারণ সম্পাদক আশিস বিশ্বাস। ভোটের প্রচারে শুক্রবার সভা করলেন মালদা শহরের ঝলঝলিয়া ডিজেল সেট এলাকায়। এদিনের এই সভায় এনএফ রেলওয়ে মজদুর ইউনিয়ন পিএনওর সাধারণ সম্পাদক ছাড়াও হাজির ছিলেন সংগঠনের মালদা শাখার সভাপতি দুলাল দে, সভাপতি এ কে বিশ্বকর্মা, কার্যকরী সভাপতি এ কে ভারতী সহ অন্যান্যরা। তারা সকলে মিলে এদিন মালদার রেল কর্মচারীদের মাঝে আগামী 4, 5 এবং 6 ডিসেম্বর দেশ জুড়ে অনুষ্ঠিত হতে চলা রেল কর্মচারী ট্রেড ইউনিয়নের মান্যতা ভোটে অংশগ্রহণ করা এবং গত বছরের মতো এবারের ভোটেও অল ইন্ডিয়া রেলওয়ে মেন্স ফেডারেশনের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত রেল কর্মচারী সংগঠন এনএফ রেলওয়ে মজদুর ইউনিয়নকে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করার আহ্বান জানান। आज हम मालदा में आया है, मालदा बैच का आह्वान था, तो सारा डिपार्टमेंट का इतना आदमी था मीटिंग में। हमको वही मालदा जो आज से 2 महीना पहले देख करके गया था, आज वो नहीं लग रहा है। आज मालूम होता है ये मालदा में एक नया रूप आया और वो केवल एक ही चीज है, मजदूर यूनियन, मजदूर यूनियन, मजदूर यूनियन। उसीलिए सब साथी को हम ये आज का जो स्थिति देखा, हम सबको बताने चाहता हूँ, अगले दिन को मजदूर यूनियन को आपका आशीर्वाद दीजिए, 3 दिन में वोट डालिए और इस रेलवे में एक ही यूनियन बनाइए, एनएफ रेलवे मजदूर यूनियन। Club जिंदाबाद 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 नंबर 2 रेल जिंदाबाद 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 और रेल फेडरेशन जिंदाबाद 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 अल्लाह झंडा जिंदाबाद 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 एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।